सोलापूर महानगरपालिकेतील माजी सभागृह नेते सुरेश पाटील हे गेल्या काही दिवसापासून आपल्या प्रभाग 3 मध्ये जनसंवाद हा अभिनव उपक्रम राबवत आहेत। यातून पाटील हे प्रभागातील नागरी समस्या जाणून घेत आहेत। या उपक्रमाअंतर्गत पाटील यांनी रविवारी सुवर्णयुग मित्रमंडळ साईबाबा मंदिर जवळ इंदिरा वसाहत घोंगडे वस्ती येथील नागरिकांच्या विविध समस्यांची सविस्तर माहिती घेतली। घोंगडे वस्तीमधील नागरिक तेलुगू भाषिक असतानाही त्यांनी मराठी भाषेतून आपल्या समस्या मांडल्या। तर इथं पूर्ण तेल पासून इथपर्यंत झाडू आली नाही, ना कचरा चालत नाही, काय नाही। चंद्री बिद्रीचं पाणी येते, सगळं चिक्कल असं पाईपाने मारते बघा। चिक्कल येते आमच्या अंगणसमोर पाय ठेवलं तर घरातली चिक्कल येते। किती वेळा सांगू म्हातारीला ऐकत नाही। अण्णा काम नाही केलं तर तेव्हा सांगा, अण्णा फक्त एका फोनवर काम करतात। मी सांगितलं नाही, कुठल्याही सामान्य नागरिक वार्डातलं माणूस सांगितल्यावर अण्णा काम करते, एवढा मात्र गॅरंटी आहे। कचरा पाडलेलं पण काढायला येत नाही, म्हणलं तर एक दिवस येते तर असं झाडू मारून फोन करून जाते। झाडू मारायला येत नाही, तिथं कचरा काढायला येत नाही। आता हे नळ आहे म्हणून तेवढं आम्हाला पाणी पुरतं, हे बी नळ काढायला नको म्हणून सांगायला लागून ते बोरिंग तर पहिलं खरा, आज पाणी बी सोडलं नाही बघा। ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಬೇಕು ಏನೋ ಗಂಡ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ 2 दिवसात आज काढले की पहिले परत चालू ते पाणी इकडचं तिकडे जाणार नाही म्हणलं तर आम्ही एवढं वर्षापासून करतो, आम्हाला माहित नाही का म्हणून त्यांनी आम्हाला ते उलट बोललं होतं। यांना पण सांगितलं होतं, त्यांनी म्हटलं की पूर्ण करायला लावतो म्हणून सांगितलं होतं त्या दिवशी आपण, पण ते नंतर काही केलं नाही। तसंच ते चढच आहे, पाणी उलट रिव्हर्स येतं घरात। कारण काय कुठे गल्लीबोळामध्ये आता बरेच ठिकाणी आयमास दिसू लागले, आपल्या ठिकाणी पण एक आयमास व्हावा अशी विनंती करतो। एक ड्रेनेज लाईन इथे एक आयमास झालं ना। आपण जे मारुती मंदिर आहे त्याबद्दल धन्यवाद करतो की तुम्हाला ती कचरा कोणती बंद केली, तो एक चांगलं काम झाला। दुसरं काम म्हणणार एक त्या एरियाने बोरचा जो आहे ना, आम्ही ऑलरेडी डिस्कस केला होता राजू पाटलांसोबत, तर अजून पण त्याचं काही हे नाही, 3 वर्ष झाले जवळपास। आणि तिसरी गोष्ट, बरेचशा गाड्यांचे इथं ना 2 व्हीलरमधनं पेट्रोल चोरीलं जातं, काही कॅमेऱ्याची व्यवस्था वगैरे होत असेल तर असे एक माझं एक हे मत आहे। आपण जनसंवाद साधत आहे, ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। समजून घेण्यासाठी आपण म्हणजे माझा अंदाजे आपण प्रत्येक वेळी करत आहे, पण आज एक चांगला गोष्ट आपण निर्णय घेतलेला आहे। आता पंडालनी जे काय तक्रार केलेले आहे ते सगळे त्याच्याच बाजू मी मांडत आहे। आणखी थोडं मंदिराचं सुशोभित करण्यासाठी आपण काहीतरी प्रयत्न करावा। सुरेश पाटील हे जनतेच्या दरबारात जाऊन गल्लीमधील कट्ट्यावर बसून रस्ते, वीज, पाणी, शौचालय, दिवाबत्ती आदी विकास कामांचा आढावा घेत आहेत। ज्या ठिकाणी नागरी समस्यांची उणीव आहे तेथे सोडवण्याच्या सूचना पाटील हे प्रशासनास देत आहेत। माजी सभागृह नेते सुरेश पाटील हे सर्वधर्म समभावाचा विचार जोपासत प्रभागातील नागरिकांच्या विविध नागरी समस्यांच्या शंकांचं समाधान करतायत। पाटील हे स्वतः तेलुगू भाषेतून आपुलकीने समस्यांचं निराकरण करत असल्याचं चित्र दिसतंय। నేను ఒక్కడే ఉన్నా, నాకు బిడ్డలు కొడుకులే బిడ్డలే ఇడ్డలే అమ్మ నాన్న అప్పలే వాళ్ళందరిది వాళ్ళు గరీబ్ ఉన్నారు, వాళ్ళ కోసం మీకు అందరికి ఎరుకున్నది। ఇప్పుడు ఈడ నరేంద్ర మోదీ సాహెబ్ మన డిక్లేర్ చేసిండు విశ్వకర్మ యోజన। ఎవరెవరు గౌండి ఇలా దర్జా సిలాయి మషిన్ చేస్తారు వాళ్ళకి సిలాయి మషిన్ ఇచ్చేది, వాటికి లోన్ మంజూరు చేసేది, ముద్రా లోన్ ఉన్నది 50,000, 10,000, 20,000ది। మన गाडी आतगाडी वगैरे ఉంటే भाजीपाला विकाय వాళ్ళది లోన్ ఉన్నది। మీది సంజయ్ నిరాధార్ కుటుంబ సహాయ శ్రావణ బాల యోజన అంటే 65 ఎప్పుడు కూడా అయితే వాడికి శ్రావణ బాల యోజన ఉంటుంది। మీరేం చేసినారు ఏమో నాకు ఎరకలే, ఎవరు చెప్పినారు ఏం లే, నాకు గుర్తులే, నేను మీ చెప్పలే। ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా, మీరు పని చెప్పినారు మా పనిది అది ఆడదేదనంలో అంతా పని చేస్తా। మళ్ళీ జాడ్ రోడ్ సాఫ్ సఫాయి స్వచ్ఛత డ్రైనేజ్ లైన్ किंवा रस्त्याने ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నది ఇప్పుడు కాంక్రీట్ది అది గాలి కొంటే నాకు మళ్ళీ చెప్పుండ్రి, మళ్ళీ నేను వస్తా। ఇప్పుడు ఫక్త నీకు చెప్పేది ఆశ్వాసన ఇచ్చేది, మళ్ళీ ఇంటికి పోయి కూర్చేది, ఫక్త మధ్యాహ్నానికి వచ్చేది, మధ్యాహ్నప్పుడు అమ్మ కాలు మొక్తా పైలా ఇట్లా అంటారు అందరూ। ఎలక్షన్ జవడితే అందరూ కాలు మొక్తారు, ఇట్లా ఓటు వేస్తారు। తాత మన సురేష్ పాటిల్ మంచిగా ఉన్నారా, అందరూ ఓటు అయింది, అందరికి మీరు ఓటు వేస్తారు। ఓటు వేసినప్పుడు పని చేస్తారా లేదా మీరు విచారించేది, ఎవరు పని చేస్తారు వాళ్ళకే ఓటు వేసేది, ఎవరు పని చేస్తలే వాడికి ఓటు వేసేది సంబంధం అసలే। వాడు ఎప్పుడైనా వచ్చి తిరిగితే అట్లేం లేదు। మీరు అందరూ ఉన్నారంటే మేము ఉన్నాం।
घोंगडे वस्ती हा परिसर पूर्वीचा पूर्व विभाग म्हणून सर्वांना सुपरिचित आहे. अशा सर्वांगीण विकासापासून वंचित असणाऱ्या या परिसरात सुरेश पाटील स्वतः जातीनं समक्ष भेट देत आहेत. तेही पाटील यांना चालता येत नसतानाही ते नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन समस्या जाणून घेत आहेत. सर्वांनी त्यांचं कौतुक केलं. या प्रसंगी शशी थोरात, संदीप महाले, अक्षय अंजिखाने आदी मान्यवरांसह प्रभागातील नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते.